Laithangnai Talchitham Romwi 182 Sebok Khlainairokno Penson Manliya ADC Haphang biango thangka budget ni rang puisa abonotei asaija kotor sungmung party mongnotei tangsalo ADC ni siyon thani deputation yafarka ADC Employee Pensioner Association Sakri pai pension thangmani yagulobo Laithangnai BCC thamjora Romwi pension ni manthai Manliya ADC Haphangni 182 Sebok Khlainairok pension ni bagai konung bulai yafarmani Talchitham jora Laithangmani yagulobo Borokno pension runani bagai khlaijaiga mungsa beremni saktharmo abon bagai Laithangnai BCC ni sekang jora Romwi rangpusa bialo khlaijak Manliya ADC Haphangni 182 Sebok Khlainairok party mongnotei borokno dakti pension runani bagai processing khlaijakmani bagai tangsalo ADC ni siyon thani deputation yafarka ADC Employee Pensioner Association ni adongrok manjaka ADC Employee Pensioner Association ni achokphang afurai jomatiate tangphang rotiranjan debro manokobui kubun adongrok kebo ke buini aro percentage sanang rangna hari se saungan nangsiu nongno khumphuni saka pension maya ADC Haphangni Sebok Khlainairok Chini media Chini Penson hekeba kising sono karon obo belai wan masako ang bo khanaya kono nor jeta Chini president ni no uburu sangka oba haikunu deputation na bo ang wani 38 বছর sari jiwnang pension na hinai deputation marol khanaya ko ang prothomo to omor prothom khanani wan soko karon tang himale जों जे फ्रो साइक्रि रेगुलार खाइ दङ आफ्रो सिनि एक मास बेतन मा एका जों सिनि परिबारनो सालुङानि सिनि संसारनो सालुङानि सराय खनाय पयने रङ सालुङानि बेलाय कष्ट किन्तु ताबुक जे पेन्सन मा मानि यगला ताक 13 मास कासे 13 मास 10 मास 12 मास अब हाइं दंखा ओम जे अवस्था कारण अब प्रशासनिक जे अरो बरो खमदाय तंगले बुस जरतै अब बुस सामुं खाइ अब त समु साइमिया इंगा आपनि बागे जों अब तिनी रंगानि नांखा सिनि परिबार जे एफेक्टेड अब कारण का जों ताब 13 मास बेतन मालिया माना जों बुइन थानि सामुदाङि सारै बिया जों त हाजिरा दङि सानै जे बय 60 बोसोर कोन दिन माया कारण सिनि परेन कासे परेन बसा काइजाक काइनानि नि कक संजा काइ मालिया बसा परनानि परि मालिया रुगिना जोंना नाइ मालिया आंनि जिब नाइजों माया ता रुगिना जों हानि जे आसाय दं मानि आनि निजे ताबुं माया इंगा जों अमाके पाके सननाय कारण आपनि बगान प्रशासननि साव जे सिनि एडिसि हाफांगो दंनाय रखनो যতই সম্ভব তারা দিয়ে সঙ্গে রঙাঙ্কে जों কিশোতালিসিনি ফ্যামিলি কিসে অঙ্গন কারণ তাঙ্গি হিমালয় যে অবস্থাও যে তংমানে অব जों সানো মতয়া যে পেনশনের রাং গুজে सोंनार मांगलाखा কারণ তাঙ্গি जों साया तो तंमायाबले रां पैसा बुनि थानि नाव सलग नाव अमंग नाव कासे इन्टारेस्ट गोनां नाय साइ दंखा सब साइमान अपनी ব্যাপারে কিন্তু বরং অব যে অমা হাইকে যত মানে কা আনি মতে का अब सिनि दुर्भाग्यजनक Sini baka kabal sa hamdi hani angwan so karon tangi himale omna agi jara mane ro busuk tam ga saimia nga sing tabuk je oma hai mane yang dong ga sing tai 2 mas ngo time ri horo 2 mas so mana dam mai abu to kin go kari obu sikut kari nga sing tang ko sol nai 1 mas beton mai so customer ga 13 mas beton mai abu war thang man kok dang khaba abu war ma si kok abu সারা ত্রিপুরান বরক নুকথং অবনা খানাতং কারণ অব হাই অবস্থান দং হাকে সিনি নেক্সট ফাইনে বরক বংনাই অব হাই অবস্থাও নংনাই হাইগো সমন কোন সিনি নুখংনি যত দংমারা আবো সমস্ত অবং থানাকিয়া আপনি বাগি মিডিয়া সিনি মিডিয়া কিজিং সমাজ সাवनर অমন সারা ত্রিপুরান ক কিসা সাইট পিরি রেডি প্রত্যেকটা চ্যানেলের হনাংথং খানানাংথং অবশ্যক তিনি 17 day of March 2025 Monday তিনি ADC authority ni chief tini CEO bai se manlaikha जों फाइमानि अर उद्देश्य ओंखायनो जोंनि पेन्सनारक पेन्सन थांमोननि यागाव लफानो बिसा रकाबायखा 13 मास रकाबायखा महाय दै मायां दङो केताबक जरा रिसेन्टलि थांनाय बर' महाय मानानि कुनु बर'नि कुनु ता स्कोप करिं दङो बनि बाङै जों जोंनि CEO bai मालायनि जों मालायखा बर' मालायखा इंगा ताताम साजाखा CEO जोंनो सामानि हिखे बर'नि एडमिनिस्ट्रेशननि पक्ष থেকে बर'नि पजिटिभ दङ हनि बरक सावो रलानि बां साक्थार दङ खामै दङ सावो बियाबा बरक स्टेट गभर्नमेन्ट থেকে जे रां फैसा सफैया उकंनि बाङै बरक जोंनो रखै हि सावो थांनाय रग गोबां मा पेन्सन उङै थांनाय रग दङ फियाबा नर हायके डेपुटेशन रनानि नांगिया नर खेतामनि बागै मार खाबो थांनाय रग बरक जों उकंनो साका बरक ग्रेजुएटलि रखांखे महाय पेन्डिं यांखामुं किन्तु तबक जेबाबे बरक पेन्डिं खलायखिबिखा तामनि महाय इंखा ukogno samani borok rai सरकार बखावो borok kok yakhi suluda geboni bangai जोंखैनो बरन ताबक जारा महाय 12 13 मास थानाय बरन दायति रनिं लांथों ताइ जारा कतालखि पेन्सन थानाय बरन बाहायनो 2 मास पिसिङावनो बरन जे मासाय बरनि ग्रेजुएटी बरनि गिफ्ट सैलारि एखे बरनि
commutation abatar no pari ronan commission Deputation Roman Zoro ADC Haphangni Bakakte Borongno Sajaka Haste Haphangni Thani Rohorjak Alokar budget ni Rangman Khese Borokno pension rui manai hinai Hiaba Borongni Kokshil Chamung Party Mungnote Dangsalo ADC ni Sion Thani Deputation Yafarka ADC Employee Pensioner Association ADC Haphangni Sebok si Hinkaba Tamni Borok pension runani bagai Haste Haphangni Thani Rangmanani nangnai hinai Biango Thangka Laithangnai bisini budget rang puisa Abunotei asaijak tabu kotor sungmung. Bureau Report, Chini Khorang.